Yes no mga kasimanwa live kita yung makaroon sa Kalibo Katedral kung sa siin nga nino iya karon gin ray karon nga gindaga arong gawas no ni Sir Johnny Dayang aga makaroon nga ni nga oras haya sigidas gahapon no rong pag inabutan ray karon nga mga pamilya ni Sir Johnny Dayang aga ana nga ni nga burol no mga kasimanwaya karon sa maya Chapel of Saints haya bukas sa publiko no umpisa makaron hasta hinaga mga kasimanwa. So iya man do aton karanga katapo no kapulisan nagabantay man iya karon sa lugar aga ito nga ni sa sugod no aton nga pakit-on. Abo parang mga pamilya ni pamilya ag mga nakakilala nga ni kay Sir Johnny nga raro nga iya makaron no presente sa lugar. So rong ray karon nga ana nga burol no mga kasimanwa haya bukas kidraya sa publiko umpisa nga ni makaron nga gabi hasta hinaaga no mga kasimanwa kung sa siin bago raya nga dawhon sa Manila no kung siin ituro anak karanga mga pamilya nga niro iba man naton no nga mga aray karon nga ero aton karanga alkalde aton karanga Banuit Kalibo haya presente man yan iya kaina ro iba paron nga mga nagakilaga ag mga igbata ni Sir Johnny Dayang mga kasimanwa. So sa makaron haya bukon pamangid no maabo gawa pamangid hagos mga ray karon nga mga kasimanwa naton rong nagagabutan iya para nga magbisita kay Sir Johnny Dayang. Pero makaron nga oras no mga kasimanwa haya maya pagahiwaton nga ni nga misa ito kara sa sugod ray karon nga Chapel of Saints mga kasimanwa. So sa mga gusto no nga magpamantaw sa mga nagakilaga kay Sir Johnny Dayang sa mga gustong magbisita iya kara sa ana karon nga ana karon nga gawas no hay iya nakahamya nga sa aton karon nga Chapel of Saints iya karon sa Kalibo Katedral mga kasimanwa. So rayro aton no nga sitwasyon maghalin ya karon sa aton nga area of responsibility. Mayad ayad gid nga gabi isa tanan.